Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dapat menyimak dan mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Anda yang mendengarkan kami melalui Radio Sela di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Lusiana Number 1 di Semarang, Radio Suara Habibullah di Banyuwangi, Radio Medina di Pontianak, ataupun Anda dimanapun berada yang dapat mengakses kami melalui www.radiosilaturahim.com. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Ikhwan akhwat, senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin hadir dalam acara Bincang Inspirasi. Kali ini Bincang Inspirasi kita menghadirkan salah satu tokoh dari Palestina. Beberapa tadi malam atau kemarin kita bersama Mercy telah melaksanakan acara penyerahan secara simbolis Rumah Sakit Indonesia di Gaza kepada pemerintahan Palestina, yang mana dari pemerintahan Palestina diwakili oleh Menteri Kesehatan Palestina yaitu Bapak Dr. Jawad Awad. Dan saat ini Bincang Inspiratif kita menghadirkan Menteri Kesehatan Palestina dari Palestina yaitu Dr. Jawad Awad telah hadir. Dan saya ditemani oleh Rifa Arifin dari Mina yang akan mendampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dokter. Waalaikumsalam. Rifa sehat? Nah, nanti Rifa Ikhwan Akhwat yang akan membantu kami untuk bincang inspiratif berdialog dengan Pak Menteri gitu ya, Menteri Kesehatan Palestina selama 1 jam ke depan. Kita akan menggali inspirasi apa dari seorang Menteri Kesehatan bagi kita semua. Kita mengawali seperti biasa perkenalan dulu. Sebenarnya seorang Dr. Jawad Awad ini kenapa bisa menjadi seorang Menteri Kesehatan di Palestina, di negara yang saat ini masih diduduki oleh Israel. Baik, mungkin Rifa bisa bantu saya gitu ya untuk mengenalkan kepada siapa beliau sebenarnya gitu ya. Lebih dekat. أهلا وسهلا شيخ دكتور. نريد أن نعرف الشخصية، تعرف الشخصية بشكل عام، مؤهلات الأكاديمية، وسؤال يعني ما هي المراحل التي تمر بها حتى تصبح وزيرا ما يعني رغم الحصار. يعني بداية دعني نعم. أتشكر فضائية رسيل نعم. على إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي سوف نتطرق فيه للعلاقات الفلسطينية الإندونيسية ونقوم بشرح الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس. Pertama, bahwa Menteri Kesehatan Dr. Jawad Awad mengucapkan terima kasih untuk Radio Silaturahim juga TV Rasil yang telah mengundang saya pada pagi hari ini, yang mana insya Allah undangan ini akan saya sangat apresiasi sekali hal ini, yang semoga kedepannya bisa lebih mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Gaza di Palestina. Sudah banyak tokoh yang hadir dari Palestina yang dihadirkan di beberapa acara dari Silaturahim. Saat ini ada Menteri Kesehatan. Bagi Menteri Kesehatan sendiri ini kunjungan yang keberapa kali ke Indonesia dan pengalamannya seperti apa? طبعا هذه زيارة أولى لكم لأهل إندونيسيا ولا؟ لا، هاي الزيارة الثانية. كان قبل عامين هناك مؤتمر وزراء الصحة للدول الإسلامية في إندونيسيا، وقبل عامين كنت في زيارة يعني في 2013. نعم صحيح. وتشرفنا بالزيارة الثانية بمناسبة تسلمنا للمستشفى الأندونيسي الذي تم بناؤه وتشغيله من قبل الشعب الإندونيسي الشقيق. Ini kunjungan kedua bagi Bapak Menteri. Sebelumnya pernah berkunjung di tahun 2013 atas undangan dari Menteri Kesehatan Indonesia pada saat itu. Dan ini kunjungan kedua pada tahun 2016 ini yang lebih
khusus untuk acara peresmian Rumah Sakit Indonesia di Gaza, yang saya sebetulnya sangat senang sekali bertemu dengan masyarakat Indonesia yang memang sudah terkenal baiknya di sana. Juga semoga dengan kunjungan ini bisa lebih mempererat lagi hubungan antara Indonesia dan Palestina. Perasaan apa yang bisa digambarkan oleh Pak Menteri ketika semalam secara simbolis Rumah Sakit Indonesia diserahkan kepada pemerintahan Palestina? Bisa diungkapkan perasaan kebahagiaan itu bagaimana gitu ke pendengar dan pemirsa? Yani kaifa tash'ur bil munasabah al-barihah? مناسبة سعيدة جدا. نعم نريد نعم. وقد عبرنا بالشكر العميق للقيادة الإندونيسية والشعب الإندونيسي على هذا الإنجاز الكبير، ألا وهو بناء وتشغيل المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة. أنت تعلم أن قطاع غزة محاصر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والظروف التي يعيشها شعبنا في هذا الجزء الغالي من الوطن ألا وهو قطاع غزة يعيشون ظروفا صعبة بسبب الحصار المفروض عليهم. وجاء هذا المشفى الإندونيسي كحل لكثير من المشاكل التي تعترض القطاع الصحي في قطاع غزة. سيعمل هذا المستشفى الإندونيسي على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لشعبنا في قطاع غزة، وخاصة في منطقة بيت لاهيا التي يزيد عدد سكانها عن 300,000 نسمة. Tentu beliau sangat senang sekali dengan acara semalam peresmian Rumah Sakit Indonesia Gaza, Palestina. Beliau sangat senang sekali karena ini sebuah gebrakan dari rakyat Indonesia yang betul-betul sangat membantu rakyat Palestina, terutama masyarakat yang berada di jalur Gaza, yang sebagaimana pemirsa dan pendengar hasil ketahui bahwa jalur Gaza itu sangat diblokade oleh Israel dari segala bidang, baik itu makanan dan yang lainnya, terutama di bidang kesehatan. Nah, dengan adanya Rumah Sakit Indonesia di Gaza sangat bisa meringankan beban pemerintah Palestina yang memang kebanyakan memang kekurangan dalam hal-hal kesehatan. Juga dengan hadirnya rumah sakit ini itu bisa lebih mengembangkan kembali nilai kesehatan atau nilai-nilai kemanusiaan, juga perhatian terhadap orang-orang yang sakit, baik itu dari anak kecil sampai yang dewasa. Maka dengan hadirnya rumah sakit ini sangat membantu sekali pemerintah kami. Program kesehatan pemerintah Palestina untuk rakyat Palestina yang paling utama saat ini apa yang sedang dilaksanakan? ما هو الدور الأساسي لوزارة الصحة الفلسطينية تجاه شعبه؟ ما هي يعني قدم وزارة الصحة الفلسطينية وزارة تقوم بخدمة وتقديم الخدمة الصحية لأبناء شعبنا سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ونحن من يقوم بتزويد جميع المستشفيات في قطاع غزة بجميع ما يلزمها من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك وزارة الصحة تدفع فاتورة العاملين في قطاع غزة. أنا كوزير لحكومة التوافق الوطني، حكومة التوافق الوطني تقوم بالإشراف وخدمة شعبنا سواء كان في المحافظات الجنوبية اللي هي قطاع غزة أو في المحافظات الشمالية اللي هي الضفة الغربية. فبنقوم بشغل رائع، وخاصة في العدوان الأخير على شعبنا العام الماضي في قطاع غزة، واللي كان فيه عشرات آلاف الجرحى وآلاف الشهداء. قامت وزارة الصحة بالحفاظ على المنظومة الصحية في قطاع غزة من الانهيار، وذلك بإرسال الأدوية وما يلزم من رام الله إلى أهلنا في القطاع. والحمد لله حافظنا على المنظومة الصحية من الانهيار، حافظنا على نظام التطعيم الصحي من أن يكون هناك أي خلل فيه، والحمد لله الأمور حاليا تسير بشكل جيد. المؤشرات الصحية في فلسطين تعتبر
من الأفضل في إقليم شرق المتوسط. نظام التطعيم الموجود في غزة أو في الضفة الغربية من أفضل نظم التطعيم الموجودة في المنطقة. حتى في إسرائيل أجبرت على أخذ بعض بروتوكولات التطعيم المعمول بها في دولة فلسطين. Kami saya sebagai menteri itu memang punya tanggung jawab besar terhadap negara Palestina ini. Kami tidak membedakan antara jalur Gaza dan tepi barat, akan tapi semua rumah sakit yang berada di Palestina itu kami support dan kami biayai, dan kami tanggung jawab atas perlengkapan dan atas administrasi yang ada di sana. Terutama kejadian yang terjadi di Gaza setahun yang lalu, yang mana banyak sekali korban di sana, sekitar 10.000. Yang di situ memang kami betul-betul merasakan krisis obat-obatan, krisis dokter dan hal lainnya. Akan tapi dengan bantuan dari beberapa NGO dari luar Palestina juga, kesungguhan kami untuk bisa menangani masalah-masalah kesehatan ini, dan saya sendiri langsung terjun pada saat itu dan turun ke rumah sakit untuk bisa melihat apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka derita, dan kita langsung berikan apa yang mereka butuhkan pada saat itu. Baik, banyak bantuan yang datang dari negara-negara Islam maupun negara-negara Barat untuk Palestina. Sementara Indonesia dengan acara semalam mungkin bantuan yang berbeda dari negara-negara lain. Nah, Pak Menteri sendiri melihat Indonesia di mata Palestina seperti apa dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga membantu? طبعا الدعامات والمساعدات تأتي من أي بلدان في العالم، لكن إندونيسيا يأتي بشيء يختلف عن آخر، وبناء المستشفى الإندونيسي هناك في قطاع غزة. ماذا ترى في ذلك يا شيخ؟ هل هناك يعني ميزة أو يعني شيء من ذلك؟ نعم. يعني بالفعل هاي فكرة كانت رائعة من قبل جمعية ميرسي التي نقوم بشكرها على هذه الفكرة الإبداعية، وذلك بإنشاء مشفى في قطاع غزة. بالفعل غزة تحتاج إلى مشفى، وهو المشفى الأول الذي تقوم به دولة صديقة ببناء هذا الصرح الذي إن شاء الله سوف يكون في ميزان حسنات العاملين والقائمين بجمعية ميرسي والشعب الإندونيسي. نحن نعلم كم قام جمعية ميرسي بجهد كبير لجمع الأموال لبناء هذا المستشفى من الشعب الإندونيسي البسيط. فأكرر شكري لجمعية ميرسي وللقائمين عليها، وإن شاء الله قريبا سوف يكون وفد من ميرسي لزيارة الشطر الآخر من الوطن ألا وهو في رام الله، وإن شاء الله سوف نشكرهم في رام الله على ما قدموه لنا في غزة. Gebrakan atau langkah memang yang dilakukan rakyat Indonesia secara umum, juga yang khusus adalah terkhusus pada Mercy ini, memang sebuah langkah yang sangat brilian, yang mana memang bantuan yang mereka berikan kepada kita itu adalah, kenapa bisa disebut brilian, karena memang hal yang sangat dibutuhkan pada saat ini di Gaza, yaitu rumah sakit, yang mana memang krisis kesehatan menjadi nomor satu setelah makanan di Palestina. Maka ketika saya mengingat kejadian semalam, saya harus banyak mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas hal ini. Maka untuk kedepannya, insya Allah ketika nanti kepulangan saya mungkin nanti ke Palestina, kami akan undang secara khusus Mercy untuk datang ke Ramallah untuk bisa menerima penghargaan atau apresiasi yang telah diberikannya kepada kami rakyat Palestina. Ikatan yang paling terasa yang kami lihat itu ikatan akidah gitu ya, dari kita karena sama-sama seorang muslim. Apalagi banyak cerita ketika Rasil juga ikut berperan dalam penggalangan dana untuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Banyak kalangan-kalangan yang dia sebenarnya tidak mampu tapi berusaha untuk membantu. Nah, ikatan keislaman ini apakah dijaga juga oleh masyarakat Palestina terhadap Indonesia?
طبعا نحن نرى أن العلاقة الدينية الأخوية بين الشعب الإندونيسي وشعب فلسطين هو السبب الوحيد على هذه العمل الرائع هو بناء المستشفى. وكما هو ذكر أن كثير من الناس أو من الأتباع هذه الإذاعة، طبعا الإذاعة يحث على مستمعيها وعلى مشاهديها على دعم هذا المستشفى، فهؤلاء منهم من على طبق متوسط وعلى على من دونهم، وهؤلاء حرصهم على هذا سواء، لا غني لا فقير لا متوسط، كلهم سواء. وهل هذه شعور هل هذه الشعور رائع لدى الشعب الإندونيسي؟ هل ترى ذلك عند الشعب الفلسطيني؟ نعم بالتأكيد، نحن نقدر عاليا العلاقة التاريخية ما بين الشعب الفلسطيني والشعب الإندونيسي، وحيث أن كثير من العادات مشتركة والدين الإسلامي يجمعنا عبر التاريخ، وبالتالي العلاقات ما بين إندونيسيا وفلسطين علاقات متجذرة في التاريخ من عشرات السنوات بل من مئات السنوات. هناك علاقات تاريخية ما بين فلسطين وإندونيسيا، وبالتالي نحن نشعر عندما تقف دولة بحجم إندونيسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع الميادين سواء كانت سياسية أو اقتصادية، وتجلت في هذا العمل وهذه الفكرة الرائعة ببناء مستشفى. وأنت تعلم المستشفى وخاصة في فلسطين يضمد الجراح، وخاصة نتيجة العدوانات أو الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بشكل عام وعلى أهلنا في قطاع غزة بشكل خاص. هذا العدوان الهمجي الذي يقوم بقتل الأطفال والشيوخ والنساء لا يفرق بين أحد، بين مدني وغير مدني، وبالتالي نحن نقدر عاليا هذه الخطوة من قبل الشعب الإندونيسي وجمعية ميرسي صاحبة الفكرة بإنشاء هذا المستشفى. وإن شاء الله سوف نقوم ونتعهد في وزارة الصحة الفلسطينية على تشغيل هذا المستشفى من طواقم طبية وتقديم ما يلزم من مستلزمات طبية وما إلى ذلك. Nah, tentunya saya sangat mengapresiasi sekali atas rumah sakit ini yang disponsori oleh Mercy, juga rakyat Indonesia secara umumnya. Juga bahwasannya hubungan antara Indonesia dan Palestina itu tidak hanya sekedar berbicara tentang hubungan, memang menjadi sebab utama adalah hubungan keislaman atau ukhuwah itu sendiri. Tapi ketika kita melihat tarikh atau historia sejarah 20 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu, bagaimana hubungan diplomasi antara Palestina dan Indonesia itu sangat baik sekali. Maka sebetulnya cinta ini atau kepedulian ini dibangun di atas banyak pondasi, bukan hanya pondasi keagamaan, tetapi pondasi memang diplomatis dan kepedulian di antara dua negara. Maka saya sangat bersyukur sekali dengan dibangunnya rumah sakit ini. Tadi beliau katakan sangat membantu untuk memeringankan beban kami di pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi atau dalam menanggulangi kasus-kasus atau masalah-masalah yang berkaitan dengan rumah sakit, dengan pengayaan obat-obatan serta alat-alat, mungkin alat modern yang belum kami miliki. Maka kedepannya kami sebagai Menteri Kesehatan Palestina akan terus memfollow up rancangan ini atau kerjasama ini dengan Mercy. Kedepannya semoga menjadi lebih baik. Ya. Apakah masalah kesehatan ini hal yang paling darurat saat ini di Palestina, atau ada hal yang lain yang paling darurat yang sedang dihadapi? Hal al-umur sihhiyah fi Palestina hal hiya min ahamil umur alladhi yahtam biha al-wizarat bishakl 'am atau Palestina bishakl 'am. هل هناك أمور أهم من ذلك؟ يعني في ظروفنا اللي بيعيشها الشعب الفلسطيني في تقديري أهم موضوع الأمن الداخلي والصحة والتعليم.
وتركيز القيادة السياسية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن التركيز على الصحة، حيث أنه حضارة الأمم تقارن بمدى تقديم الخدمات الصحية المقدمة للشعب. ففي تقديري من أولى الأولويات بالرغم من الظروف الصعبة اللي بنعيشها، إلا أنه القطاع الصحي يكاد يكون الأفضل في الإقليم في فلسطين بالرغم من كل الظروف اللي بنعيشها واللي إحنا دولة تحت الاحتلال. Sebetulnya semua tidak ada yang diutamakan atau tidak ada yang lebih utama, karena semua bidang baik itu kesehatan, keamanan serta pendidikan itu memang semuanya penting. Akan tapi memang dengan keadaan kami yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, maka kesehatan serta penanggulangan kesehatan itu menjadi yang paling utama saat ini. Sebagaimana Presiden Mahmud Abbas atau bisa di Abu Mazin itu betul-betul sangat memperhatikan bidang kesehatan. Beliau melakukan lobby-lobby ke beberapa negara agar bagaimana bisa lebih meningkatkan bidang ini atau bidang ini dalam kesehatan. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa terus berkembang sehingga kita bisa betul-betul bisa seimbang di semua bidang. Bagaimana sekarang perkembangan pemerintahan bersatu Palestina antara Hamas dan Fatah? الآن نتطرق إلى القضية السياسية. ما هي أخبار أخيرة بين الوحدة بين حماس وفتح؟ يعني أنت تعلم أنه تم تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي حمد الله، والذي زارها بالمناسبة إندونيسيا زيارتين تركت في نفسه الأثر الكبير لدى رئيس الوزراء. نحن في حكومة التوافق نقوم بتقديم الخدمات، جميع الخدمات لأهلنا في قطاع غزة. ممكن يكون هناك بعض العثرات ولم نأخذ دورنا بشكل كبير في التواصل مع الوزارات في غزة، ولكن كل ما يلزم قطاع غزة نحن نقوم بتزويده، وخاصة في مجال وزارة الصحة نقوم بتسيير قاطرات وشاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دوري، نقوم بتأمين الوقود، نقوم بتأمين ودفع مستحقات شركات النظافة. نأمل أن يكون هناك يعني في المستقبل القريب شيء جدي بأن تأخذ حكومة التوافق دورها على أكمل وجه. Persatuan antara Fatah dan Hamas memang sudah diangkat isunya dan sudah dicanangkan, dan memang kami dari Fatah beliau katakan bahwa hubungan ini memang perlu di follow up terus akan tapi kami sebagai yang ada di tepi barat dari Fatah, terutama saya karena beliau seorang menteri kesehatan, mungkin hanya berbicara dalam siklus situ saja ya maksudnya. Beliau katakan bahwa apa yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza atau yang dibutuhkan kementerian-kementerian yang ada di Gaza, kami berusaha untuk bisa menutupi itu atau kita bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Terutama saya sebagai menteri kesehatan, saya betul-betul memperhatikan lembaga-lembaga kesehatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin kita di sana ada puskesmas ya, ada klinik-klinik, itu betul-betul kita lihat bagaimana administrasinya, bagaimana follow up-nya, bagaimana obat-obatannya, bagaimana banyak hal itu betul-betul memang ini sudah berjalan beberapa waktu, dan semoga kedepannya ketika memang kesehatan ini sudah bisa dihubungkan di antara kedua kubu ini, kedepannya mudah-mudahan yang lainnya bisa melunak dan bersatu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengenai masyarakat Indonesia lebih mengenal blokade Gaza, sementara tidak ada blokade tepi barat atau blokade Ramallah gitu ya. Namun berita-berita mengenai keberadaan Masjid Al-Aqsa juga menjadi perhatian penting. Jadi dua wilayah ini sama-sama kritis. Kalau Pak Menteri sendiri bisa menggambarkannya seperti apa antara istilah blokade Gaza dan tidak ada blokade di Ramallah ataupun tepi barat. نحن في إندونيسيا يعني دائما نسمع الحصار غزة، إحصار قطاع غزة.
نسمع يعني أحيانا الحصار عند المسجد الأقصى والقدس يعني بالعموم، مع أن هناك يعني ضفة غربية قد لا نسمع كثيرا عن ذلك. يعني أنتم يعني ماذا ترى يعني بين هذين الشيئين يعني الحصار بالفعل المفروض على قطاع غزة كبير جدا. نعم. وأنت تعلم ماذا حصل في الساحة الفلسطينية منذ الانقسام عندما قامت حركة حماس بتغيير الوضع القائم بالقوة في قطاع غزة. طبعا هذا أخذ وضع كبير. أنت تعلم بأنه يجب أن يكون هناك جسم رسمي ومعترف به دوليا، ألا وهو السلطة الفلسطينية. يعني معبر رفح المصري مغلق بسبب أنه يعني في اشتراطات بأن يتم استلام المعبر من قبل حكومة التوافق الوطني اللي حماس يعني شاركت في تشكيلها، وكانت هناك موافقة من حركة حماس على تشكيلها. لتاريخه حركة حماس تضع بعض العراقيل في تسلم حكومة التوافق عملها، سواء كان عن المعبر أو تسهيل مهمة المسؤولين والوزراء في التواصل مع وزارات. نأمل بالحركة حماس أن تعي بأن هناك ضرورة كبيرة للتوافق والالتزام من أجل التخفيف على أبناء شعبنا البسيط. هناك يعني أنت تعلم بالنسبة للضفة الغربية هناك حكومة فلسطينية بالفعل نعيش تحت الاحتلال، ولكن متنفسنا عبر الأردن الحمد لله دائما مفتوح، وبالتالي هناك الوضع أفضل من هذه الناحية من الوضع في قطاع غزة. Sebagaimana antum tahu sekalian, memang yang sering kita dengar jalur Gaza sedang diblokade, sedang dalam keadaan yang ya, dalam keadaan mencengangkan ya, seperti itu. Karena memang blokade yang sangat terlihat dan sangat besar itu memang di jalur Gaza. Karena memang hukum atau pemerintah yang di sana yang betul-betul berkontradiksi dengan kepentingan manapun, tidak dengan kepentingan Fatah atau kepentingan orang-orang Mesir misalnya, atau apalagi dengan Israel. Maka dengan dibangunnya, sebetulnya saya, kata beliau, sebetulnya saya ingin agar bagaimana persatuan antara Hamas dan Fatah ini segera terjadi dalam semua bidang, terutama dalam konsolidasi atau dalam kerjasama keamanan seperti itu. Karena kita tahu masalah terbesar yang dihadapi oleh masyarakat Gaza yaitu tertutupnya Ma'bar Rafah, gerbang Rafah. Nah, gerbang Rafah ini yang sebetulnya menjadi masalah utama. Kami di tepi barat tidak ada masalah. Kami ingin di sana ada pemerintah Palestina, dan ketika kita ingin keluar kita bisa melewati Yordania. Tapi bagi masyarakat Gaza yang ingin keluar itu justru yang sangat sulit sekali karena mereka harus melewati Ma'bar Rafah. Nah, dibentuknya persatuan antara Hamas dan Fatah ini semoga bisa lebih kuat lagi pemerintahan kita, juga bisa melepas atau mengambil otoritas Ma'bar Rafah ini atau gerbang Rafah ini ke tangan otoritas pemerintah Palestina. Baik. Di Indonesia kami benci ketika Israel menyerang Palestina, melukai masyarakat Palestina. Sebenarnya kebencian masyarakat Palestina sendiri terhadap Israel itu seperti apa? نحن طبعا حينما نسمع إسرائيل يقتل اعتقال وإصابات هكذا نكره نهائيا على إسرائيل، يعني نكره كرها يعني لا نتصور. يعني نريد أن نعرف يعني كيف تشعرون بهذا الكره. يعني نحن مسلمين، نحن لسنا معكم هناك، نكره مع ذلك نكره يعني جدا. وأنتم كشعب يعني كيف تبقى على الصامدين وكذا؟ ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدار سنوات وعشرات السنوات، وخاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو شيء تقشعر له الأبدان. تأكد تماما لو شعب آخر تعرض لما تعرض له الشعب الفلسطيني من قبل بالفعل قوات
لا تعرف ما بين الشيخ والطفل، ويقومون يعني هناك آلاف السجناء في الضفة الغربية سواء من أهلنا في الضفة أو في غزة. يعني هناك من أمضوا أكثر من 30 عام في السجن لا تعرف. أنت تعلم حتى إحنا يعني في الضفة الغربية عمليا أي مسؤول أو أي مواطن عندما يتحرك نحتاج إلى تنسيق من قبل سلطات الاحتلال. نحن دولة بالفعل تم الاعتراف بنا كدولة، وإندونيسيا كان لها دور كبير بهذه المناسبة بالاعتراف بدولة فلسطين، وهذا النجاح السياسي اللي حققته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس كان لإندونيسيا دور كبير. بالفعل يعني أنت تعلم أنه حاليا في الضفة الغربية الهبة الجماهيرية وهم يقتلون بدم بارد الشباب الذين ولدوا بعد اتفاق أوسلو، ولكن الطريق مسدود، وصلوا إلى طريق مسدود حتى هؤلاء الشباب اللي عمره 18 و20 سنة يعني كل يوم في شهداء يقومون بقتلهم بدم بارد. ف يعني شعبنا يتحمل ويتحمل الكثير، ولكن الانتماء للأرض كبير جدا. يعني أنت تعلم أنه معظم شعبنا إحنا موجود عندنا حوالي 4.5 ل 5 مليون داخل فلسطين، داخل أراضي الحكم الدولة الفلسطينية، ولكن أكثر من هذا العدد بكثير يعيشون في المناكب في المخيمات اللجوء سواء في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي كل أصقاع العالم يوجد الفلسطينيون، ويمتاز الشعب الفلسطيني بالكفاءات العالية. نحن قمنا بإعداد الكثير من الخدمات في كثير من الدول وخاصة دول الخليج. هناك الكفاءات الفلسطينية منتشرة في كل دول العالم سواء في أمريكا أو في أوروبا. يمتاز الشعب الفلسطيني بالتعليم، حيث أنه السلاح الوحيد الذي نمتلكه كفلسطينيين ألا وهو التعليم، وهذا ما يحر الاحتلال. ولكن تأكد تماما بأن الجميع ويشعر هناك انتماء كبير لفلسطين، وبالتالي أنت تعلم فلسطين هي مصر الرسول عليه السلام. هناك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين موجود في القدس المسجد الأقصى. هناك الحرم الإبراهيمي الشريف. بالنسبة للمسيحيين يعني سيدنا المسيح عليه السلام في فلسطين، يعني المكان المقدس الأول للمسيحيين في العالم هو في فلسطين. وبالتالي يعني إسرائيل لا يرقى لها أن تتركنا بحالنا كفلسطينيين لنقوم بخدمة أبناء شعبنا وتطوير أنفسنا. وبالتالي لا بد تأكد تماما أنه شعبنا اللي قدم مئات آلاف الشهداء ومئات آلاف الأسرى لن يسكت إلا بإنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. Apa yang kita rasakan di sana, ya di Palestina itu, jikalau memang bisa dialihkan, bukan dialihkan, setidaknya kami tidak ingin membanggakan diri kami, akan tapi dengan waktu berbicara bertahun-tahun penjajahan, bertahun-tahun blokade, bertahun-tahun ya Israel menindas kami, kan tapi kami masih bisa survive seperti itu. Kami masih bisa bertahan, masih bisa sabar. Kalau untuk digambarkan bagaimana kami bencinya pada Israel itu mungkin tidak bisa digambarkan dengan ucapan. Bahkan mungkin badan kami saja bergetar ketika memang kita benci, ketika melihat kekejaman Israel, apa yang mereka lakukan terhadap penduduk Palestina, tidak melihat anak kecil, orang tua, tentara, warga sipil, semua sama. Bahkan kabar-kabar terakhir ini kita tahu umur anak-anak pemuda umur 18 tahun, 20 tahun yang mereka dibunuh tanpa sebab, bidamil barid, maksudnya dengan darah dingin gitu. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka dibunuh, ditembak. Apa yang sebetulnya bagaimana itu bisa diterima, rasa kemanusiaan manakah yang bisa menerima hal itu? Tentunya tidak bisa digambarkan dengan ucapan, akan tapi kebencian kami
terhadap Israel ini betul-betul sangat, dan antum sebagai kaum muslimin, umat Islam justru mungkin bisa mengetahui bagaimana sakitnya diri ini. Juga akan tapi kami selalu digembirakan dengan dukungan-dukungan, dengan solidaritas yang ada dari saudara-saudara kami di luar Palestina, terutama di Indonesia. Yang mana Indonesia tidak pernah berhenti dalam mendukung Palestina, baik itu dari segi diplomasi yang sampai saat ini juga Indonesia mendukung pengibaran bendera Palestina di PBB, juga bantuan-bantuan yang tak pernah berhenti, baik itu memang jalan lewat hukumah atau lewat pemerintah atau memang personal seperti itu. Itu yang membuat kami sedikit meringankan penderitaan kami. Juga yang menjadikan kami sabar terhadap ujian ini adalah bahwa intimaul ard, maksudnya kami betul-betul orang Palestina itu mencintai tanahnya sendiri. Jikalau mereka tidak cinta kepada negaranya sendiri, maka sudahlah, habislah Palestina itu, tidak ada jalur Gaza, tidak ada tepi barat. Mereka akan pindah mungkin, akan tapi karena mereka percaya bahwasanya mereka bisa merdeka, bahwasanya tanah yang mereka injak saat ini adalah tanah mereka, itulah yang membuat mereka bersabar dan bertahan. Juga banyak sekali pengungsi yang keluar dari Palestina, yang diusir oleh Israel Palestina, yang berada di Yordania atau di negara manapun, yang mereka tetap loyal terhadap Palestina. Juga perlu diketahui bahwa kami masyarakat Palestina itu dikenal bahwa pendidikan kami di sana itu adalah pendidikan istimewa. Banyak ilmuwan-ilmuwan kami yang berada di Amerika, yang berada di negara-negara Khalij, di negara-negara Teluk gitu, seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, seperti itu, yang mana ilmuwan-ilmuwan kami lah yang memberikan kontribusi di sana, baik sebagai dokter, insinyur dan yang lainnya. Maka sebetulnya yang membahagiakan ini adalah bahwa pendidikan kami masih pendidikan yang sangat istimewa. Juga keutamaan ya Palestina sebagai Masra, sebagai tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, juga kebanggaan bagi kaum Kristiani bahwa di sanalah tempat kesucian mereka, tempat suci mereka. Ya kan? Baik, nah Ikhwan Akhwat, kalau saya cuma 1-2 kata pahamnya gitu ketika Pak Menteri berkata bahasa Arab, tapi Rifa ini 1-2 paragraf langsung hafal dan bisa menyampaikannya kepada Ikhwan dan Akhwat. Jadi Rifa ini selain menjadi reporter Mina juga menjadi salah satu mahasiswa LIPIA Jakarta ya. Udah hampir lulus ya? Iya, sebentar lagi. Oke, kita lanjut Pak Menteri. Okay. Ya. Selanjutnya Pak Menteri, saya ingin tahu gitu ya, menurut pendapat Pak Menteri antara Mahmud Abbas dengan almarhum Yasser Arafat, itu perbedaan paling mendasar ketika memimpin Fatah ya, di Palestina apa? Hal hunak yani furuq nurid an na'rif yani min tijahikum min ra'yikum al-farq baina al-ra'is al-an Mahmud Abbas wa al-marhum rahimahullah alaihi Yasser Arafat. Hal hunaka furuq yani asasiyah baina hadaini yani ra'isain. يعني الرئيسين هما رؤساء للشعب الفلسطيني. نعم. جاءوا بالانتخاب. نعم. المؤسس المرحوم ياسر عرفات، وبعد وفاة ياسر عرفات تم انتخاب الرئيس محمود عباس، والذي تأكد تماما يسير على نهج المرحوم ياسر عرفات بنفس المبادئ اللي خطها المرحوم القائد ياسر عرفات. وبالتالي أبو مازن تأكد تماما يقوم بقيادة الشعب الفلسطيني على أكمل وجه، ويعمل بشكل ذكي جدا على الساحة الدولية، حيث تم انتزاع اعتراف عالمي بدولة فلسطين بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانيات الكبيرة لدى إسرائيل المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي في تقديري أن الرئيس محمود عباس يكمل مسيرة القائد الرامز ياسر عرفات. Perbedaan sebetulnya, jikalau kita berbicara tentang perbedaan mungkin tidak bisa digambarkan secara signifikan, akan tapi
saya boleh katakan bahwa antara Presiden atau almarhum Yasir Arafat dan Mahmud Abbas itu ibarat saling, Mahmud Abbas adalah pelengkap dari Yasir Arafat dalam segala bidang, dalam segala hal. Terutama jika kita bayangkan bahwa Yasir Arafat sudah membangun satu bangunan dan ditinggalkan. Datangnya Mahmud Abbas dengan kemenangan pemilunya itu datang dan menyempurnakan bangunan itu menjadi lebih sempurna. Seperti itu. Kalau kita ingin, tidak ada kekurangan, sebetulnya tidak ada kekurangan. Terutama memang kita ketahui bahwa bagaimana Mahmud Abbas bisa melobi dunia, dia pergi kemana, dia melobi seluruh negara-negara untuk bisa sama-sama solid terhadap Palestina, yang hingga akhirnya puncaknya itu adalah pengibaran bendera Palestina di PBB. Dan ini sebetulnya menjadi sebuah apa mas namanya ya, sebuah surprise katanya seperti itu ya. Surprise. Ya, surprise dari seorang Presiden Mahmud Abbas, bagaimana bisa Palestina, negara yang di bawah tekanan, di bawah jajahan, benderanya bisa berkibar di PBB. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa dan istimewa, dan kami sebagai rakyat Palestina sangat menghargai itu. Baik, saya tanyakan itu karena memang di Indonesia sendiri kita lebih mengenal sosok Yasir Arafat gitu ya. Lalu memang ada sedikit kegembiraan masyarakat Indonesia ketika bendera Palestina berkibar di PBB. Sedikit kegembiraan karena kita melihat Israel dengan seluruh pendukung-pendukungnya belum menyetujui hal tersebut. Nah, menurut Pak Menteri sendiri melihat hal itu, apakah jadi perjuangan yang akan terus masif dilakukan? طبعا نحن في إندونيسيا يعني حينما نسمع من الأخبار ونشاهد يعني مباشر الرفع العالم الفلسطيني في الأمم المتحدة، طبعا نحن نفرح بذلك، يعني نفرح جدا بذلك، ولا سيما الشعب الفلسطيني. وأنتم الآن بصفة وزير ماذا ترى ذلك يعني مستقبلا على مستقبل فلسطيني؟ ترى هذا الشيء على المستوى الفلسطيني يعني رفع العالم. نعم. يعني هسه يعني احنا نعامل كمعاملة دولة سياسيا، وهي كخطوة على طريق الاستقلال التام إن شاء الله من قبل هذا الاستعمار والاستعمار الأخير في العالم. يعني تأكد تماما بأنه شعبنا عانى الكثير، وشعبنا يستحق الكثير. شعبنا شعب منتمي لوطنه، حافظ على هذا الوطن بدمائه، وليس بالشيء السهل. تأكد تماما هناك من المضايقات من قبل إسرائيل لشعبنا ليترك وطنه لتطبيق مقولة جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وهم كل يوم يستولون على أراضي الفلسطينيين بالقوة في الضفة الغربية، ويبنون المستوطنات والمستعمرات، ويقتلون الشباب والنساء والأطفال بدم بارد. ولكن الانتماء الكبير لشعبنا الفلسطيني لهذه الأرض، لأرض فلسطين، كبير جدا. ولو بعد حين سوف يكون إن شاء الله الاستقلال، وكما قال الرئيس الراحل ياسر عرفات: سيأتي يوم بأن يرفع شبر من أشبال فلسطين علم فلسطين على أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. Baik, ketika beliau tadi sampaikan bahwa pengibaran bendera Palestina di PBB memang itu, saya tidak terlalu tahu banyak kata beliau, tapi ini sebuah politik yang positif seperti itu, bahwa Palestina sudah mulai diakui negaranya oleh beberapa negara dunia ini. Mungkin saya belum tahu jumlahnya berapa, tapi ini sebuah langkah positif sekali yang memang belum terjadi sebelumnya. Meskipun Israel sangat tidak setuju dengan pengibaran bendera Palestina di PBB. Tapi mudah-mudahan ke depannya negara-negara yang lain yang tadinya memang tidak menolak dan tidak mendukung, semoga mereka bisa mendukung Palestina dan melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan kemanusiaan. Dan saya berharap bahwa penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu semoga menjadi penjajahan yang terakhir, karena tidak ada penjajahan yang sangat apa bisa dikatakan sangat bengis mungkin seperti itu ya. Kenapa disebut bengis? Karena
kami mengorbankan bukan sekedar harta, akan tapi darah, jiwa, manusia yang kami korbankan untuk kemerdekaan Palestina, untuk bisa mengembalikan hak kami. Maka saya berharap tidak ada lagi penjajahan setelah Palestina. Mudah-mudahan negara-negara yang lain aman dan tidak ada lagi penjajahan seperti penjajahan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Bahwa Perdana Menteri Israel yang lalu itu mengatakan, yang melukai hati kami adalah bahwa mereka mengatakan rakyat Palestina adalah sya'bun bilal ard, rakyat yang tanpa tanah, yang tanpa tanpa negara, penduduk yang tanpa negara. Dan Palestina adalah negara yang tanpa penduduk. Dimaksudkan adalah bahwa negara yang tanpa penduduk, bahwa rakyat Palestina sebetulnya bukanlah penduduk dari tanah Palestina, akan tapi Israel lah yang harusnya menjadi penduduk tanah Palestina. Dan ini yang sangat menyakiti hati kami. Mudah-mudahan dengan dukungan para negara-negara yang saat ini setuju dikibarkannya bendera Palestina di PBB, itu akan semakin meningkatkan kemajuan Palestina dalam kemerdekaan ke depannya. Baik, selanjutnya semalam waktu di acara penyerahan rumah sakit, Dr. Yose mengatakan bahwa masalah Palestina ini adalah mother of conflict di dunia, gitu ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Menteri sendiri ketika Palestina itu sebenarnya menjadi sumber masalah utama dalam hal ini konflik Timur Tengah yang saat ini terjadi, yang terus-menerus memanas? Taban fi kalimah al-bariha Dr. Jose Rizal يعني رئيس هذا المرسي بريسيديوم مرسي يقول أن المشكلة الفلسطينية الحصار الفلسطيني يعني الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين هو المشكلة الأساسية يعني بشكل عام في العالم، هو مصدر مشكلة يعني التي تتأدى إلى المشاكل التي تحدث في الشرق الأوسط بشكل عام. ماذا ترى في ذلك؟ هل توافق ولا؟ بالفعل دقيق اللي حكى الرئيس مرسي بأنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط على الأقل وفي العالم بدون حل عادل للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي مفتاح السلم والحرب في المنطقة، وفي تقديري كما يقول الرئيس محمود عباس لو حلت القضية الفلسطينية لا يوجد تنظيم إرهابي مثل داعش والبصرة وما شابه. فبالتالي القضية الفلسطينية في تقديري هي مفتاح السلم والحرب في المنطقة، ولن يكون هناك حل بدون حل عادل للقضية الفلسطينية. هذا خط رسمه الرئيس الراحل ياسر عرفات ومستمر على نهجه الرئيس محمود عباس. في هناك خطوط حمر لا يمكن لأحد أن يتخطاها، وبالتالي أنا في تقديري بأنه لا يصح إلا الصحيح، وإن شاء الله سوف تكون هناك دولة فلسطينية حرة مستقلة في قلب الأرض. Apa yang disampaikan Dr. Jose Rizal semalam itu memang sebuah analisa yang sangat dalam sekali, dan itu memang benar bahwa permasalahan utama dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah secara khusus, juga yang mungkin terjadi di dunia secara umumnya, itu memang bersumber dari konflik atau dari penjajahan atau dari konflik yang terjadi di Palestina. Bahkan saya selalu ingat perkataan apa yang dikatakan oleh Presiden Mahmud Abbas, bahwa sekiranya konflik Palestina ini atau penjajahan Israel bisa dihentikan, maka tidak akan ada yang namanya Daesh atau ISIS, ya, tidak ada yang namanya aksi-aksi teroris atau teror-teror yang lain seperti itu. Karena memang masalah utama dari munculnya konflik-konflik yang sekarang terjadi, pembunuhan serta pembantaian yang justru menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan, yang tidak ada di situ nilai kemanusiaan, bahkan mungkin sangat kacau sekali seperti itu memang bersumber dari kelalaian kita terhadap konflik atau terhadap konflik yang terjadi di Palestina. Maka saya selalu berharap bahwa ketika kemenangan itu akan dekat, kemenangan itu semakin dekat, bahwa perjuangan tidak hentinya,
semua orang semakin tahu bahwa masalah Palestina adalah masalah umat muslimin seluruhnya, bukan masalah rakyat Palestina sendiri. Maka dari situlah mudah-mudahan kemenangan serta kejayaan kemerdekaan Palestina itu akan semakin dekat dan kita bisa merasakannya nanti bersama. Ada juga salah satu analis pengamat Timur Tengah yang mengatakan bahwa yang menyedihkan adalah ketika negara-negara Islam yang jauh jaraknya dari Palestina itu lebih peduli dibandingkan negara-negara Arab yang dekat dengan Palestina. Nah, menurut kacamata Pak Menteri sendiri bagaimana peran negara-negara sekitar Palestina sendiri? Di situ ada Yordania, ada Saudi, ada negara-negara lain. Mesir. طبعا هناك مفكر في الشرق الأوسط يقول أن الذي يهتم كثيرا بقضية فلسطين هو الشعوب الإسلامي هم بعيدون عن فلسطين، ومع ذلك يعني الدول المتقربة المجاورة بفلسطين يعني لا نراهم يعني يجتهد يعني ولا نراهم يعني لهم دور في ماذا نقول يعني اهتمامهم قليل، ونحن شعب بل بعيدون كماليزيا وإندونيسيا مثلا نهتم كثيرا. هل توافق على هذا الرأي يا شيخ؟ هناك يعني دول مجاورة فلسطين الأردن وإيجيبت يعني احنا ما إلنا يعني شرط لازم على كل الدول سواء العربية أو الشقيقة يعني بالتالي يعني علاقاتنا جيدة مع الجميع. احنا فلسطين مع الدول العربية كافة ومع الأشقاء ولكن ما لا نقدر أن نفرض على الآخرين طريقة الدعم التي يقومون بها، ولكن يعني علاقات القيادة مع كل الدول المجاورة علاقات جيدة، ونتمنى على المزيد من الدعم في جميع المناحي. Ya memang sebetulnya kami tidak bisa membedakan di antara negara-negara yang dekat dengan Palestina ataupun yang jauh. Akan tapi justru mungkin masyarakatlah, justru dunialah yang bisa menilai. Bukan kami yang menilai, karena sejauh ini hubungan kami dengan negara-negara tetangga, juga negara-negara yang jauh, terutama ya Indonesia dan yang lainnya, itu memang baik-baik saja. Dan ya mungkin ada kategori baik dan istimewa seperti itu. Dan kami tidak bisa mengatakan fulan atau negara ini baik atau negara itu kurang, karena kami masih terus mengharapkan solidaritas mereka, perhatian mereka terhadap konflik yang terjadi di Palestina, juga agar mungkin lebih peduli ya, agar lebih peduli, yang tadinya tidak kurang peduli akan bisa lebih peduli lagi, mungkin dengan tersemangati dengan pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Mungkin negara-negara lain akan iri dan bersegera untuk lebih action gitu dalam membantu rakyat Palestina, gitu Mas. Ya, baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini acara bincang inspiratif kita bersama Menteri Kesehatan Palestina, Dr. Jawad Awad. Pertanyaan selanjutnya ini mengenai Masjid Al-Aqsa ya, Al-Quds. Di mata masyarakat Indonesia, Palestina ini menjadi salah satu destinasi atau tujuan untuk wisata religi. Setelah ada Ka'bah di Mekah atau Saudi gitu ya, pemerintah Palestina melihat hal tersebut menjadi potensi apa gitu, ketika bangsa Indonesia banyak menjadikan Masjid Al-Aqsa, juga tepi barat beberapa wilayah dan daerahnya itu salah satu tujuan untuk wisata religi masyarakat di Indonesia. Dan ada yang menyedihkan adalah setiap tahunnya ada perubahan. Salah satunya adalah perubahan daerah yang terus-menerus dicaplok oleh Israel, gitu ya, pemukiman terus dibangun. Nah itu kita melihat sedih juga gitu ya. Kesannya beliau gitu. Kesan beliau seperti apa? طبعا نحن في إندونيسيا دائما لدينا رحلات يعني رحلات سفريات كذا. ini سفريات دينية يعني كالعمرة مثلا بدلا يعني بعد العمرة قد يأتي إلى مسجد الحرام ومسجد النبوي ومن ثم يروح إلى الأقصى يعني وينظر ذلك. ماذا ترى الحكومة الفلسطينية في ذلك؟ يعني ماذا ترى الحكومة الفلسطينية على زيارات الأجانب
إلى مسجد الأقصى خاصة يعني احنا العام الماضي حوالي 75 ألف إندونيسي زاروا فلسطين. نأمل إنه تزيد هاي الرحلات والأعداد، خاصة إنه كانوا قبل 67 قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يجوا من كل الدول الإسلامية يجوا يحجوا الحج في مكة، ومن ثم يقدسوا الحجة في القدس ويخللوها بالخليل عند الحرم الإبراهيمي الشريف. ولكن ظروف الاحتلال تعيق. نأمل أن يزول الاحتلال، وتأكد تماما بأن جميع العالم الإسلامي، جميع من يذهب إلى الحج سوف يذهب إلى فلسطين لزيارة الأماكن الدينية. هي المكان الثاني في العالم للمسلمين في القدس وفي الخليل، وكذلك المكان الأول للعالم المسيحي، العاصمة الدينية للمسيحيين هي بيت لحم في فلسطين الضفة الغربية. فبالتالي نأمل أن يزول الاحتلال، وتأكد تماما سنرى ملايين الأندونيسيين والشعوب الإسلامية الشقيقة تزور فلسطين، وهذا سوف يؤدي إلى التقارب وإلى معرفة بعضنا بعضا، لأننا كلنا يجمعنا شيء كبير وهو الثقافة الدينية الإسلامية والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك. هل في توجد يعني عوائق عند إسرائيل لدى إسرائيل يعني لهذه المناسبة؟ نعم. هل عوائق عند إسرائيل مثلا؟ نعم، هناك عوائق، دائما هناك عوائق، وتأكد تماما أنا ليس مع مقولة يعني زيارة السجين لا تعني زيارة السجان يعني سجان يعني إسرائيل نعم. يعني لما في ناس بنتقدوا إنه ضد التطبيع، يعني إنه ما يروحش ناس يزوروا فلسطين في ظروف تحت الاحتلال، هذا خطأ. أنا في تقديري لما أنت تيجي تزور القدس وتزور رام الله ولو في احتلال، أنت بتزورني أنا كفلسطيني، تقف معاي، بتدعمني اقتصاديا، مش بتزور إسرائيل. أنت بتيجي بتدعمني أنا، ما بتزور السجان اللي في إسرائيل. السجين هو الشعب يعني المقصود فيه فلسطين. فبالتالي بالعكس، حتى لو في احتلال، إنه الزيارة لفلسطين أنا في تقديري ضرورية وضرورية جدا، لأنك أنت تدعم المواطن اللي صامت في أرضه. وفي نفس الوقت تأكد تماما الاحتلال يغيظ هذا، إنه المسلمين من كل دول العالم يقومون بزيارة فلسطين. Sebetulnya ya, di antara hal yang membantu rakyat Palestina itu dengan adanya destinasi rihlah ke Masjidil Aqsa atau secara umum ke Palestina, bahwa disebutkan sekitar setiap tahunnya ada 75.000 warga Indonesia yang berkunjung ke Palestina, baik itu yang datang ke Masjidil Aqsa atau berkunjung ke Khalil, di sana ada Makam Ibrahim. Itu sekitar 75.000 setiap tahunnya. Nah, kami berharap bahwa setelah dengan angka ini, mudah-mudahan kedepannya masyarakat Islam secara umum di Indonesia itu bisa melihat bahwa Palestina adalah saudara mereka, bahwasanya Palestina adalah negara Islam yang harus dikunjungi. Kenapa? Karena dengan itu Israel akan merasa tertekan. Kenapa? Dengan datangnya orang-orang atau dengan datangnya pengunjung, terutama dari orang Muslim datang ke Palestina, itu akan sedikit menekan Israel. Kenapa? Kalau jadi banyak orang datang ke Palestina, dan itu akan sedikit meringankan dan akan sedikit merubah kondisi serta situasi yang ada di Palestina. Kami juga mengajak seluruh, tidak hanya umat Islam, orang Kristen pun, umat Kristiani pun, jikalau ingin berkunjung ke Israel, maka kunjungilah Israel. Sering-seringlah berkunjung ke Palestina untuk karena kunjungan ini akan bisa merubah situasi dan kondisi. Meskipun nantinya akan ada hambatan-hambatan dari Israel, karena jikalau dibaratkan, kata beliau tadi, bahwasannya orang Palestina itu seperti dalam penjara. Jadi ketika kalian masuk ke Palestina itu, ketika kalian ingin mengunjungi orang yang berada di dalam penjara, kalian harus bertemu dulu dengan petugas polisi penjaranya. Nah, jadi inilah sedikit hambatan, akan tapi itu tidak akan menjadi masalah jikalau kita betul-betul bisa sungguh-sungguh dan ketika kita ingin betul-betul mengunjungi Palestina. Ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Ya. Dan
kalau di ini kita bicara masalah kesehatan ya. Iya. Kalau di Indonesia itu kan angka kematian tertinggi itu penyebabnya adalah salah satu penyakit jantung, kanker gitu ya salah satunya. Kalau di Palestina sendiri apa ya setelah korban perang yang pasti yang jadi fokus? نعم. بعد التمدن في إندونيسيا أكبر عدد الوفيات هو سبب مرض يعني سرطان وأشياء مرضية يعني مرض. أما في فلسطين ما هو ميزان يعني ميزان أولوي هل هو يعني عند الوفيات هل هو عند المرض أو شيء آخر يعني أشياء كثيرة المرض نعم لكن هو على رقم أول هو ماذا؟ المرض طبعا المرض المرض ولكن تأكد تماما أنه كثير يعني في مئات آلاف الشهداء في فلسطين سيكون رقم ثاني هذا يعني نعم سيكون هو رقم ثاني بعد يعني المرض من الأرقام يعني طبعاً أولوية الوفيات نعم. شباب في مقتبل العمر حاليا يعني حوالي 160 شهيد في هذه الهبة الجماهيرية الأخيرة في خلال الثلاث شهور الماضية 160 شاب كلهم في مقتبل العمر قامت قوات الاحتلال بقتلهم بدم بارد بس تأكد تماما أنه معنويات شعبنا عالية. لو شعب آخر تعرض لما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم ومن إبادة ومن تبعير في تقديري لكان في هناك شك في استمراريته في الحفاظ على هويته. ولكن تأكد تماما هذا الجيل اللي حاليا بقاوم الاحتلال اللي هو بعد اتفاقية أوسلو يعني كله 18-20 سنة وبروح على الموت من أجل فلسطين فبالتالي تأكد تماما بأنه لن يكون لا يصح إلا الصحيح وستكون إن شاء الله فلسطين حرة مستقلة ولو يعني إحنا هاي من 48 احتلال ولكن في الأخير يعني الحرية ستكون إن شاء الله من نصيب الشعب. Ya, memang kalau di Indonesia sebab angka-angka kematian memang disebabkan dengan penyakit misal kanker atau yang lainnya. Memang itu juga tidak jauh beda dengan Palestina. Akan tapi memang menjadi sorotan utama angka kematian memang yang kurang wajar adalah memang banyaknya para syuhada. Banyaknya orang-orang yang meninggal itu disebabkan oleh serangan, disebabkan oleh luka yang tidak menemukan obat mungkin seperti itu. Ya, jadi itu menjadi sebab. Kalau misalnya sebab utama memang kematian orang tua, anak muda yang tiba-tiba terkena penyakit itu wajar seperti itu. Maka kematian yang terjadi di Palestina angka yang mencuat seperti itu memang yang menjadi nomor 2 adalah angka banyaknya para syuhada dan para syahid di sana. Kita ketahui 3 bulan terakhir ini sekitar 160 pemuda meninggal tanpa dosa, dibunuh oleh tentara Israel tanpa ada sebab dan ya tanpa sebab dan ada tindakan seperti itu. Maka dengan jumlah yang terus meningkat, anak-anak muda yang dibunuh, orang tua juga yang mereka sebetulnya tidak mempunyai potensi untuk menyerang, mudah-mudahan ini bisa membuka kacamata dunia agar lebih sadar dan bisa lebih membuka mata terhadap kezaliman kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Ya, beberapa pertanyaan terakhir untuk menutup acara kita. Baqiyal asila akhirah yang ikhtam. Di antaranya ada beberapa ya. Jadi di antaranya yang pertama dengan Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini kan bisa dikatakan rumah sakit kualitas internasional. Sebenarnya yang setara di Palestina, apakah ada rumah sakit yang setara ataupun ada yang lebih kualitasnya dari Rumah Sakit Indonesia di Gaza saat ini? المستشفى الإندونيسي بغزة في قطاع غزة هل هو يمثل المستشفى جيد يعني بشكل عالمي ولا هناك في فلسطين مستشفى يعني أفضل منه؟ يعني هذا سوف يقدم خدمة نوعية يعني نعم لمستشفياتنا في قطاع غزة. ولكن يعني احنا القطاع الصحي عندنا جيد يعني زي ما حكيت لك هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية في الوضع الصحي في فلسطين. طبعا موجود عندنا إمكانيات جيدة جدا وخاصة في مستشفيات القدس. عندنا مستشفى المقاصد،
مستشفى نفس المشافي الإسرائيلية نعم نعم. في مستشفى المطلع في القدس، هاي مستشفيات أهلية يعني أهلية نعم. أهلية مش حكومية، كثير بشكل رائع. في هناك استثمار كبير في مجال الطب في فلسطين في الضفة الغربية، هناك مستشفيات ضخمة نعم. نحول لها، نحن نشتري الخدمة منها. نعم نعم نعم. وأنت تعلم أنه قطاع غزة كله بقرار من الرئيس محمود عباس نعم. مؤمن تأمين شامل، آه. حتى اللي بيلاقيش العلاج في داخل غزة يأتي إلى مشافي القدس أو مشافي الضفة الغربية على حساب الحكومة ووزارة الصحة. وإن كان لا يوجد علاج في مشافي الضفة الغربية أو القدس يحول إلى المشافي الإسرائيلية وندفع فاتورة باهظة الثمن شهريا. نحن إلى إسرائيل مضطرين طبعا نعم نعم. للمشافي الإسرائيلية. ونحن نعمل على تطوير نظام التأمين الصحي. قبل عدة أيام أنا جيت هون، وفي نفس اليوم اللي جيت فيه هون وضع الرئيس محمود عباس حجر الأساس لمركز للسرطان، مركز ضخم سوف يكون تفوق تكلفته 400 مليون دولار، مركز للسرطان وزراعة النخاع في أحسن مواقع رام الله. وبالتالي يعني نحن ما بنينا الأنظمة الصحية في الدول العربية بالمناسبة. يعني الأردن متطور جدا في مجال الصحة، وهناك سياحة طبية في الأردن. معظم الأطباء فلسطينيون. نعم. في دول الخليج معظم الأطباء فلسطينيون من قاموا بنظام البناء الصحي. نعم. فالأولى أن نبني في بلدنا، وتأكد تماما نعم. بأنه راح يكون عندنا لو أتيحت لنا الفرصة وهناك فيش مضايقات من نعم. قبل قوات الاحتلال، لكان عندنا نظام صحي متطور يعني ممكن ينافس القطاع الصحي الموجود في إسرائيل. نعم. فبالتالي المستشفى الإندونيسي إضافة نوعية. نعم. ولكن موجود عندنا، يعني الخدمات الموجودة بصراحة موجودة عندنا نعم. في مشافينا نعم. في الضفة الغربية، ولكن هذا يخفف الأداء عندنا. Nah, nah. Rumah sakit Indonesia tentunya istimewa. Rumah sakit Indonesia tentunya istimewa sekali untuk masyarakat Palestina. Adapun bagaimana kelasnya, memang itu sudah masuk kelas internasional. Akan tapi perlu diketahui bahwa kami rakyat Palestina itu adalah menjadi sumber yang menjadi yang mempunyai sumber kesehatan bagi negara-negara tetangga kami seperti Yordania. Itu memang yang mengembangkan kesehatan di Yordania adalah orang Palestina, adalah dari kami. Para pemirsa mungkin bisa ketahui atau bisa ketika sampai di Yordania bisa tanya, kebanyakan dokter yang ada di sana itu kebanyakan dari Palestina. Maka dari itu dengan dibangunnya rumah sakit Indonesia di Gaza ini, itu bukan menjadi bukan menjadi sebuah tandingan atau apa, kan tapi ini menjadi sebuah cabang lagi. Cabang dari rumah sakit yang nantinya akan kami terus bangun, akan kami terus follow up dan perbaharui, baik dari peralatannya, obat-obatannya, sebagaimana dan ini menjadi sebuah tanggung jawab Rais atau Presiden Mahmud Abbas. Kemarin saya baru tahu juga dari beliau, Mahmud Abbas telah menaruh peletakan batu pertama di Ramallah, di Ramallah untuk membangun rumah sakit khusus bagi penderita kanker di situ. Yang mana memang taklif itu sekitar 4 juta miliar dolar. Ini taklifnya, maksudnya biaya administrasinya semuanya 4 juta miliar apa 4 miliar? 40 miliun. 400 miliun 400. Nah, anu sahih. Nah, 400 juta miliar. 400 juta miliar. Saya bingung juga. 400 miliar, maaf. نحول على إسرائيل الخدمة هاي، خدمة السرطان وزراعة النخاع ناقصة. نشتري من إسرائيل بس ومن المستشفيات القدس 100 مليون دولار شهريا خدمة، نشتري ندفع من الحكومة عشان نعالج شعبنا. Ya 400 juta miliar. 400 miliar. يعني 400 مليون ندفع في السنة أكثر من 120 مليون دولار في السنة. 120 مليون عشان نشتري نعالج في إسرائيل وفي مشافي القدس. فبالتالي بدنا نوطن الخدمة اللي تصير إحنا في الحكومة الفلسطينية نقوم فيها عشان نوفر. Ya, sekitar 400 miliar, mohon maaf. Dan kebutuhan setiap tahunnya untuk rumah sakit ini sekitar 1.200.000
$1.200.000 per tahun. Maaf, $12 juta per tahun. 12 juta $12 per tahun. Ya, karena kesehatan ini memang sangat diperhatikan oleh Presiden Mahmud Abbas. Rumah sakit yang memang yang berada di tepi barat, dan ketika pasien tidak menemukan obat, itu kami usahakan untuk bisa diobati, bahkan sampai ketika kita harus datang ke Israel dan mengobati pasien itu. Meskipun kita bayar berapa, kami akan bayar. Jadi semua administrasi itu kami tutupi seperti itu. Ketika memang dalam hal yang darurat dan tidak ada peralatan yang kami miliki. Begitu ya dengan di jalur Gaza. Semua peralatan medis dari sampai kantong plastik yang ada di rumah sakit itu kami penuhi. Maka mudah-mudahan kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Ya, Ikhwan Akhwat, memang menarik pendapat Pak JK semalam yang mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya butuh rumah sakit, tapi di Gaza itu ternyata lebih membutuhkan. Jadi masyarakat ini memang berperan besar gitu terhadap pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Kalau Pak Lizon waktu kemarin mengatakan bahwa ya salut gitu Mama Mercy, Indonesia lagi butuh banyak rumah sakit tapi bangunnya di Gaza gitu. Tapi ini nilai plus yang lain. Nah, pertanyaan terakhir mungkin bukan pertanyaan ya. Mungkin apa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Menteri lebih khusus untuk seluruh pendengar radio Silaturahim yang mana kita hampir 2 tahun mengkampanyekan gerakan penggalangan dana untuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Jadi pendengar Rasil itu sudah sangat familiar dengan rumah sakit Indonesia di Gaza karena ikut membantu. Pesan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri? Kalimah min sa'adatikum khasatan li as-sami'in wa musyahidin li hadhihi fadaiyah Rasil. Yani khilal sanatain nahnu daiman kulla yaum nahussuhum wa nahrisuhum ala da'am bina mustashfa al-Nisi bi qita Gaza. نريد كلمة منكم. يعني احنا بنشكر بالفعل فضائية رسل على إتاحتها لهذا الحوار. يعني أنا عبرت لكم بصدق عن كل ما يدور سواء في الشأن الصحي أو في الشأن السياسي. وبالفعل يعني إنه اللي قامت فيه هذه اللفتة الكبيرة من قبل جمعية ميرسي والقائمين عليها بإنشاء هذا المستشفى والذي خرج إلى حيز الوجود وبدأ يستقبل المرضى والجرحى، يعني هذا إنجاز كبير جدا، إنجاز على الأرض وإنجاز معنوي بأنه في شعب مسلم في هاي لفتة كبيرة معنوية ستبقى في التاريخ الفلسطيني، إنه في يوم من الأيام أشقائنا الأندونيسيين اللي هم على بعد عشرات آلاف الكيلومترات جاءوا وبنوا هذا بجهدهم وعرقهم وتعبهم وعلى مدار عامين وهم يلمون من الإنسان العادي هاي الأموال لبناء هذا الصرح الطبي الكبير الذي نعتز به. نعتز بالعلاقة التي تولدت، يعني كل مواطن في غزة يعني يشعر بنوع من الاحترام للشعب الإندونيسي على هذه التقدمة، لأنه موجود على الأرض. ممكن لو قدم الواحد مساعدة مادية عادية بتروح، يعني تعرف احنا يعني نشتري خدمات مئات الملايين من الدولارات، ولكن هذا سيبقى صرح موجود اسمه المستشفى الإندونيسي في غزة. نشكركم كثيرا، نشكر جمعية ميرسي، نشكر الشعب الإندونيسي على هذا الدعم المعنوي والمادي الكبير لأهلنا في قطاع غزة. Baik para pendengar dan pemirsa Rasil, beliau sampaikan banyak terima kasih terutama kru yang berada di sini, Kang Angga, yang telah mengundang beliau pada pagi hari ini, dan ini sebuah keistimewaan bagi beliau untuk bisa berbicara langsung dan mungkin disiarkan ya dan disaksikan oleh para pemirsa Rasil yang berada di Indonesia dan di seluruh penjuru dunia. Ya mudah-mudahan dengan apa yang telah pemirsa dan pendengar sumbangkan, lakukan, baik itu berupa doa, mal, harta yang diberikan untuk kami, itu semoga menjadi catatan yang berat atau penimbang berat nanti di catatan amalan kebaikan bagi para pemirsa dan pendengar semuanya.
Juga kepada Mercy saya tidak luput juga haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kalau kata beliau tadi, min shamimil qalbi, yang betul-betul dari dalam hati, bahwa pemberian atau terobosan yang dilakukan oleh rakyat yang sungguh amat jauh letaknya dari negara kami, yang beribu-ribu kilometer mungkin ditempuh dan tidak mudah ditempuh, sudah jauh dan tidak mudah dimasuki. Ini menjadi sebuah keistimewaan di mata rakyat Palestina. Ketika melihat ada rumah sakit Indonesia, maka itu sudah menjadi familiar nanti di mata rakyat Palestina. Juga semoga kedepannya kehubungan kita ini, baik itu dengan Mercy, juga dengan Radio Rasil, juga dengan TV Rasil, kedepannya akan terus berkembang, akan terus meningkat, dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bisa bertemu lagi dalam keadaan Palestina yang jaya dan yang merdeka, dan kepergian Israel dari Palestina serta penjajahan yang terlepas dari segalanya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan juga semoga sudah diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT. Nashkurakum ala hadhil fursa wa nas'alullah lakum taufiq wa sadad wa as-sihhah wal afiyah wa yassarallahu umurakum. Ya. Thank you very much, syukran jidan. Syukran lakum. Ya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara bincang inspiratif bersama Dr. Jawad Awad, Menteri Kesehatan Palestina. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan juga terima kasih banyak kepada Rifa yang telah mendampingi saya. Dan ikhwan akhwat teringat perkataan salah satu Presidium Mercy kemarin bahwa setelah Rumah Sakit Indonesia di Gaza masih ada banyak perjuangan yang akan dilakukan untuk membantu masyarakat Palestina. Salah satunya mungkin membangun kembali rumah sakit di sana, gitu ya, dan menjaga keberlangsungan Rumah Sakit Indonesia di Gaza saat ini mengenai operasionalnya. Kami ajak kepada ikhwan dan akhwat untuk terus mensupport Mercy dan juga Radio Silaturahim untuk terus memperjuangkan Palestina. Demikianlah, saya Angga Aminuddin undur diri, ditemani oleh Muhammad Imron, ada Muhammad Ondi, ada Muhammad Arifin di kameramen. Kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.